Gambana-Chou fait d'Armep 6 mars 2018 au 6 mars 2022. Jour pour jour, les autorités de la Mauritanie ont criminalisé l'esclavage sur toute sa forme sur le territoire de la Mauritanie. L'esclavage, crime contre l'humanité, interpelle tous à éradiquer partout là où il est. Un clin d'œil à tous les combattants du droit humain. Notamment Gambana-Chou fait d'Armep du président Gueye Téné Traoré. Nous leur félicite de leur combat, leur détermination, leur disponibilité, leur courageux et surtout de leur responsabilité d'amener une lutte sans merci pour la liberté des milliers de gens. J'avoue, la lutte contre l'esclavage est une lutte de longue haleine. Vous aviez si été vigilant face à des esclavagistes féodaux qui commettent des crimes et de barbarie et sauvagerie. Aujourd'hui, la commémoration de l'esclavage en Mauritanie interpelle les autorités du Mali à créer ou à voter sans délai ni plus tard une loi spécifique criminalisant, pénalisant, sanctionnant l'esclavage au Mali. Un clin d'œil et un pensée aux victimes de l'esclavage, les déplacés, les blessés, et les morts. Nous n'oublierons jamais à nos martyrs, vous restez à jamais dans notre cœur. Vous avez tombé avec les armes à la main, vous êtes les héros de tout un peuple souverain, autonome et indépendant. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte, cet esclave ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous lançons un appel à tous les combattants militants des Gambana-Chou RMFP de rester soudés un et indivisibles face à l'esclavage et toute discrimination fondée sur l'origine sociale. De n'ait pas été faible devant l'esclavage, devant les esclavagistes, devant le complice de l'esclavage et devant les complicités avec les esclavagistes. La lutte pour la liberté est une responsabilité partagée. On interpelle aussi les juges, les procureurs, le ministre de la Justice malienne de autosaisir le dossier de l'esclavage dans le milieu soniqué. Surtout dans le cercle de Diema, les fiefs des esclavagistes. Le cercle le plus esclavagiste féodo-soniqué est le cercle de Diema. Nous sommes condamnés à faire face aux entreprises esclavagistes afin de briser leur société. J'en suis convaincu que l'esclavage va mourir, il va mourir. Inch'Allah, nous restons déterminés face aux esclavagistes, l'esclavage. Ramandé. Gambana-Chou Feder Armpas the 6th of March 2018 to the 6th of March 2022 to the day the authorities of Mauritania have criminalized slavery in all its forms on the territory of Mauritania. Slavery crimes against humanity calls on all to eradicate wherever it is. A nod to all human rights fighters. In particular, Gambana-Chou Feder Armpas of President Gueye Téné Traoré congratulates us on their fight, their determination, their availability, their courage and above all their responsibility to lead a merciless struggle for the freedom of thousands of people. I admit the fight against slavery is a long-term fight. You had been so vicious in the face of feudal slavers who commit crimes, barbarism and savagery. Today the commemoration of slavery in Mauritania calls on the authorities of Mali to create or vote without delay or later a specific law criminalizing, penalizing, punishing slavery in Mali. A nod and a thought to the victims of slavery, the displaced, the injured, and the dead. We will never forget our martyrs, you remain forever in our hearts. You fell with arms in hand, you are the heroes of an entire autonomous and independent sovereign people. The slave who is not able to ensure his revolt, this slave does not deserve that we feel sorry for his fate. We appeal to all militant fighters of the Gambana-Chou RMFP to remain united, one and indivisible in the face of slavery and all discrimination based on social origin. De was not weak in the face of slavery, in front of the slavers, in front of the accomplices of slavery and in front of the complicity with the slavers. The struggle for freedom is a shared responsibility. We also challenge the judges, the prosecutors, the Malian Minister of Justice to self-seize the file of slavery in the Soninké environment. Especially in the circle of Diema, the strongholds of slavers. The most feudal Soninké slave circle is the circle of Diema. We are condemned to face the slave companies in the end to break their society. I am convinced that slavery will die, it will die. Inshallah, we remain determined in the face of slavery. Ras Mended. Gambana-Chou Feder Armepes 6 de marzo de 2018 6 de marzo de 2022 al día en que las autoridades de Mauritania han tipificado como delito la esclavitud en todas sus formas en el territorio de Mauritania. La esclavitud es un crimen de lesa humanidad que llama a todos a erradicarla donde sea. Un guiño a todos los luchadores por los derechos humanos.
En particular Gambanaaksu Fede Armepes del presidente Gaye Tene Traoré nos felicita por su lucha, su determinación, su disponibilidad, su valentía y sobre todo su responsabilidad de liderar una lucha sin cuartel por la libertad de miles de personas. Admito que la lucha contra la esclavitud es una lucha a largo plazo. Habías sido tan vicioso frente a los esclavistas feudales que cometen crímenes, barbarie y salvajismo. Hoy la conmemoración de la esclavitud en Mauritania llama a las autoridades de Malí a crear o votar sin demora o más tarde una ley específica que penalice la esclavitud en Malí. Un guiño y un pensamiento a las víctimas de la esclavitud, los desplazados, los heridos y los muertos. Nunca olvidaremos a nuestros mártires, ustedes permanecen para siempre en nuestros corazones, caen con las armas en la mano, son los héroes de todo un pueblo soberano, autónomo e independiente. El esclavo que no es capaz de asegurar su rebelión, este esclavo no merece que nos apenemos de su destino. Hacemos un llamado a todos los combatientes militantes de la RMFP Gambanaaksu a permanecer unidos e indivisibles frente a la esclavitud y toda discriminación por origen social. De no fue débil frente a la esclavitud, frente a los esclavistas, frente a los cómplices de la esclavitud y frente a la complicidad con los esclavistas. La lucha por la libertad es una responsabilidad compartida. También desafiamos a los jueces, a los fiscales, al ministro de Justicia de Malí a que se autoincauten del expediente de esclavitud en el entorno de Soninké, especialmente en el círculo de Diema, las fortalezas de los traficantes de esclavos. El círculo de esclavos Soninké más feudal es el círculo de Diema. Estamos condenados a enfrentar las empresas esclavistas al final para quebrar su sociedad. Estoy convencido de que la esclavitud morirá. Inshallah, seguimos decididos frente a los esclavistas, la esclavitud. جنبناكسو في الأرميبس 6 مارس 2018 إلى 6 مارس 2022 حتى اليوم الذي جرمت فيه السلطات الموريتانية العبودية بجميع أشكالها على أراضي موريتانيا، إن جرائم العبودية ضد الإنسانية تدعو الجميع إلى القضاء عليها أينما كانت. إشارة إلى جميع مناضلي حقوق الإنسان، على وجه الخصوص يهنئنا جنبناكسو فدي أذرع الرئيس غيتيني تراوري على كفاحهم وتصميمهم واستعدادهم وشجاعتهم، وقبل كل شيء مسؤوليتهم لقيادة كفاح لا يرحم من أجل حرية الآلاف من الناس. أعترف بأن الكفاح ضد العبودية هو معركة طويلة الأمد. لقد كنت شرسا للغاية في مواجهة عباد الرقيق الإقطاعيين الذين يرتكبون الجرائم والهمجية والوحشية. يدعو إحياء ذكرى الرق في موريتانيا اليوم السلطات المالية إلى وضع قانون محدد أو التصويت دون تأخير أو لاحقا على تجريم العبودية في مالي. إيماءة وفكرة لضحايا العبودية والنازحين والجرحى والموتى. لن ننسى شهداءنا أبدا، ستظلون في قلوبنا إلى الأبد. لقد سقطتم بالسلاح في أيديكم، أنتم أبطال شعب كامل مستقل وذاتي السيادة. العبد الذي لا يستطيع أن يضمن تمرده، هذا العبد لا يستحق أن نشعر بالأسف على مصيره. نناشد جميع المقاتلين في جنبناكسو RMFP أن يظلوا موحدين وغير قابلين للتجزئة في مواجهة العبودية وجميع أشكال التمييز على أساس الأصل الاجتماعي. لم يكن ذي ضعيفا في مواجهة العبودية، أمام العبيد، وأمام المتواطئين في العبودية، وأمام التواطؤ مع العبودية. النضال من أجل الحرية مسؤولية مشتركة، كما نتحدى القضاة والمدعين العامين ووزير العدل المالي للا استيلاء على ملف العبودية في بيئة سونايك، خاصة في دائرة ديما، معاقل النخاسين. دائرة الرقيق الأكثر إقطاعية هي دائرة الديما. محكوم علينا أن نواجه شركات العبيد في النهاية لتحطيم مجتمعهم. أنا مقتنع بأن العبودية ستموت وستموت إن شاء الله. نظل مصممين في وجه العبيد العبودية.